Guys, ready na ang atong tinula. Ayan guys, ito na, ready na guys, kain na. Okay guys, manguha tao gulay fresh from the farm. Yun, may okra guys, may okra para tatadiri sa mga gili-gili doon sa balay. Libre na utan, hindi pa ipalit mo. Dapat dyan talong guys. Talong, okra. Yan, okra. Yan, may talong. Ayan, ready na itong para na. So muna pang sagol sa tinula, no. So isda na rin kulang. Really appreciate all you do for me. You're the best vacuum cleaner super secret. Guys, ready na ang atong tinula. Ayan guys, ito na, ready na guys, kain na.